Intutuking programa mituringan niyang PG. Kailangan ng antabe at gabering pengari karing kaya na ka naman albe. May paoras kabalen. Kaya tabing mabilog a pwersa ning One Media TV 44 Pampanga, mabiyala rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung habalo, kapamilataning garantisado, kompleto ang pambalansing informasyon. Oray ni po rin balitang may kalap ngayon Biyernes, September 22, 2023, Yaku po ibeniginto at iti in News Force Pampanga. Misunduya mo naman ang implementasyon ng 6 mabulang suspensyon kay San Simon Mayor J.P. Punsalan, Vice Mayor Dading Santos at kareng 6 pang miyembro ng Sangguniang Bayan. Pakibaluan ng mabilog ay istorya king report ng Patricia Mamangon. Gatpanapon ning Huwebes, September 21, inyang pananggalanda na reng tauhan ng Mayor Abunjo J.P. Punsalan Jr. ning San Simon reng gamit na nitiking opisina. May katanggap ya kanong abiso ng alkalde na iyang pangdereng taga Department of the Interior and Local Government o DILG ing suspension order. Di kilyay tiking kaso ameni batan king administrative complaint king grave misconduct and gross neglect of duty katukining pangapasar ning Ordinance number 20-005 o ing ordinansa ang mag-reclassify king meto nga parcel ning Gabon king Barangay San Miguel, San Simon. May reclassify ya kasi kano'ng loti ibat king agricultural at may ginyang industrial at commercial lot ay kanudinalan king gustong proseso. King mismong kaurasan na ita, binasa ning alkalde ing legal opinion at tinggap king Law Department ing Commission on Elections Central Office apirmado ng Attorney Maria Norina Tangaro Kasingal ang makapetsang September 11, 2023. Section 380 Prohibited Act. During the election period, the provision of law to contrary notwithstanding to public officials shall exempt upon prior written approval of the commission suspend any elective official, provincial, city, and municipal barangay officer. King interpretasyon ng alkalde king sulat, sakloya kanoing suspension order king nimirala election ban nung nukarin emalyari ing magsuspendi karing inalala provincial, city, municipal o barangay officer bilang pamagsadya king 2023 barangay at sangguniang kabataan elections. Bandang 3:30 ning gatpanapon, dintang nalaring opisyal ning DILG bang iyampang ing 6 mabulan na suspensyon kari Mayor Punsalan, Vice Mayor Romanuel Dading Santos at kareng 6 miyembro ng Sangguniang Bayan ninyang 2020. Akabibilangan da din na Mark Macapagal, Irene Dagdag, Irene David, Randel Bondok, Archibald Basilio at Alexeyevich Vergara. Agpang kang DILG Provincial Director Myra Moral Soriano, menikwayang clearance ing ahensya ibad king Commission on Elections bang isuspendila ring pilang local officials ngening election period. Yesterday, together with the legal officers of DILG Regional Office, we have implemented set order from the Ombudsman. Of course, prior to the implementation, our Undersecretary for Legal Department, Yusek Llamas, has sought clearance from COMELEC to implement the order, considering it's already within the election ban period. So, I think yung clearance was granted on September 13, if I'm not mistaken, no? And we have, and then they forwarded it to the regional office, and our RD instructed us to implement it yesterday. Makanyan man, tinggap at pinirman Mayor Punsalan ing order ibat king DILG, bagkus kumonsulta pa kanu king aspetong legal.
So, hindi ko po tinatanggap yung suspension ng DILG through COMELEC na ako po hihingi ng legal advice or legal remedies dito po sa kaso kasi hindi po maliwanag, no, kasi nagtatalo po yung abogado natin at saka yung DILG. So kaya po hindi ko pinirmahan dahil hindi po ako kontento sa suspension order. Kasi may binigay po ang law department, no, pinadala sa atin through my lawyer. So ang advice po nila hindi ko tatanggapin, hindi ko pipirmahan. But the DILG pinost po nila. So yung sinasabi lang na implement. Pero agpangking DILG, kapamilataning inimplementang suspension order, mga intulirang i-First Councilor Ryan Viray ing magsilbing OIC o Officer in Charge king munisipyo magumpisa ngening Biyernes, September 22, 2023. Acting Mayor Virayo, so kahapon, pinareceive naman yun sa Office of the Mayor, sa Office of the Vice Mayor ng Sangguniang Bayan, as well as we posted doon sa tapat ng Office of the Mayor, Office ng Vice Mayor, Sangguniang Bayan, as well as dun sa baba ng Skyline Bulletin Board. So as per yung batas, din implemented po yun. And yung aming legal officer will also submit yung compliance report namin to Ombudsman. Sumangid na niti, panalakaran na namang punsalan na isundo pa mo rin ng pamagserbisyo karengkayang sasakupan. Pero tamo po Mangulo, mapayapa tamo po muli. Kareng kabalen, ikaw po magagana ka. Mayor JP, talakad at talakad dyan para keng kaputuan, keng kaprogreso ng keng katamong balen. Tandaan niyo po, ang karapatan niyo, ang kapakanan niyo, yung paglabang ko kayo, ng haliwa po yung kakong sarili. Kasi bahay po, kareng ka pong susuporta, manalbe, kareng ka kong kabalen, yung lugod na papakit yung kako, dakal pong dakala salamat. At ini pong papakit yung suporta, suklian ko pong serbisyo. Ala pong suspensyon, alam bagyo, alam pandebyang makapigil ng Mayor JP para taglus ko po yung pamag-serbisyo at lugod kay katamong ang Simonia. Samantala, makasadya mang talima i Vice Mayor Santos king pepalwala utos ning DILG. Actually, malambat mining paninayan. Ako personally, uling may kaya sometime in August 11. So, September 20 na ngayon. Uling, siyempre, ko na yung kalagayan ko. Nung talagang may kamali ka rin, nating dita ka, ito pinitang kaso, may administrative yan hindi man criminal aspect. So, simple neglect of duty. So, nung kailangan mo yung pagdusahan ito, why not? Ketang pa mag-reclassify ming gabon, anya naman in-approve niya ito, uling, siyempre, kami that time, isipan mi itang pamag-asenso na lagi ni Balen, yung isipan tamo, Isundo na kanu ning suspendidong BC Alcalde ren kayang programa. Enakman mag-rely king munisipyo kaya service ko kareng masakit, libreng ultrasound, libreng x-ray, libreng nung nanano kayong pangkalusugan, panulo. So, kakulong man talaga rete. So, tuloy-tuloy na reta. Bilang bayong OIC ning munisipyo, makasadyaya kanong pasaup i-Viray kareng Simonians para king kayang pansamantalang pamanungkulan antimong alkalde kilubning 6 abulan. Kareng kabalen ko, gawang ko ngayon po yung gana-gana. Makalungkot mo po, siyempre. Din kaya be akong SB, ang popure nga Vice Mayor, kaya ako po, kaya po talaga kain bahalo. Dintang niya mo. So, pasahop na ako mo po. Kareng kabalen. At kareng kaya katamong barangay captains, lalo na po kareng kaya katamong head department. Kaya be ako kayong munisipyo. Misasan metong mo po. Ingangad ko muna mo po, misasan metong, misasawupan. Dita kaya mo po inihanam niya mo pong bulan. Kaya ko po, gawan ko po yung gana-gana. Nung na naman po itang
activity sa Mebinbin, idiretso ko po, pasahop ko po ang kabalan ko. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Pamagsadya para King Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023, ing nilatag ning COMELEC, Assistant RD Attorney Elmo Duque, King Media Conference sa penimunan ning CLMA Pampanga Chapter. Higit pabulan, bayo ing Sanggunian at Kabataan Elections, pasibayo ng pega na kang Attorney Elmo Duque, COMELEC Assistant Regional Director, ingeganaga ng guidelines para king paparatang nga halalan. Iti kayag na ning balitaan at Talakayan Media Forum, penimunan ning Central Luzon Media Association, inyang Webis September 21. Keti ipepasyag ng Attorney Duque na dapat mabot mo king 5 pesos ing expenditure king kampanya na ning metong kandidato, king balang metong rehistradong botanti king kayang sasakupan. 5 peso lamang po ang campaign expenditure ng isang kandidato sa barangay. Okay? Sa bawat rehistradong botante sa kanyang nasasakupan. Kahit na po, donated, kasali pa rin po yun. Collated po lahat kasi yan. Pagdating ng filing ng SOSE, tatandaan po natin, maganda po yung mag-expend tayo. Pero when you file your SOSE, meron po tayong team na magmumonitor kung whether or not what they have filed is really realistic. Tama po ba? Malapit po ba sa katotohanan? Agpangmurin kang Duque, tuklo na laking 63 candidates king mabilog a Central Luzon, ding mi paralan show cause order. Menibat king COMELEC, paulining pamanyalansang king election laws, kalupaning premature campaigning. As of our tally, is 63 yung pong nabigyan ng mga show cause order. Ang bagay na yan ay sumasaklaw sa issue ng premature campaigning. Samantala, makasadya na laring ding COMELEC para kingalalan nung rin kumpleto na laring ballot boxes sa gamitan. May pamyan nala naman ding non-accountable forms at may kipagpulong mo rin karang kapulisan ban midawaning payapang eleksyon. Mga ballot boxes po natin, kompleto na po. Mga non-accountable forms natin, nagagamitin natin sa halalan, nakadistribute na po. Ang inaantay na lang po natin is yung pagdating po ng mga official ballot. Hindi ko pa sasabihin kasi medyo it involves also the security of this mga material. Pero sometime in October may di-deliver na po sa atin ang mga yan. And yung peace and order natin, sa pagdadaos natin, tuloy-tuloy po ang ating PGSCC. Kanina lamang po, meron po tayo na naman pagpupulong, emergency pagpupulong sa kapulisan para lang po makita natin kung ano po ang peace and order scenario. Manual voting pa mo rin ang gamitan king daratang BSKE elections at KETI. Mamiyalang listahan dareng kandidato at official ballot kareng botanti nung rin isulat dala ring karelang ihalal. Ako po, Aisel Fernando. Para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Marakaling may bigla at migbalon kimbiglang pangayango na biye ning Kapampangan Cultural Advocate ay Lord Francis Musni, king edad a 47. Kaya katambalikdan ning maragulambag ning kabalen karas king kultura ning lalawigan. King report ni. Marakalakabalen ning may bigla at megmalun king biglang pangayango nabye ning Kapampangan Cultural Advocate ay Lord Francis Musni o mas kilala king Lagyong Fry king edada 47 inyang Webis September 21. Dininan niyang matas sa pamagkilalay Musni bilang Most Outstanding Kapampangan Awardee king Culture inyang 2022. Meg Silvia naman ang timong consultant king Holy Angel University Center for Kapampangan Studies at Meg Serbisyo bilang Museum Curator at Archivist king Don Honorio Ventura State University o DAVSU. Kareng mani munang gugusal king pamangambul king kultura ning Pampanga at pamangamit king amanong Siswan. Maragul ing kayang kontribusyon, karas king pamamya impormasyon, dikil king kasalesayan at king kwento ning Pampanga. Bakulod o Bacolor, bayan ito sa Pampanga,
na hindi madalas na pag-uusapan o nabibigyan ng pansin. Pero minsan ay tinawag na Villa de Bacolor. Binuune mo namang musni, ing Culinaria Pampangenya Radio Show ning Dabsu. Culinaria Pampangenya. Pamangan para king katawan, isip at kaladwa. Antabayanan niyo ko po. Andat alas 9 hanggang alas 11 ng abak. Kiniking Radio Dabsu 103.9 king Estasyong FM. Gagana kanya'y musni bilang meto nga aktibong alagad dareng manyulong king kultura, tradisyon, amanong siswan at king kasalesaya ning lalawigan. Ing kayang makabaldugang kontribusyon king probinsya, ring kayang penigobra na research at pamanigaral, asahan lang manatili at pakinabangan dareng tutuking enerasyon. Likwanang musni king kayang pangayango, ing kayang asawa at meto nga yanak. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutu king Balen, susuyo. Atin pang mga paling balita, kimpa magbalik ng News Force, Pampanga. Oh, happy 20th year anniversary sa Infomax to GNN! Happy anniversary po! More power! Kabalen, ngening mamanuran, kailangan tamong pane makasadya. Oreti rin kailangan tamo, ngening kauran. Isadya lareng emergency light. Mas masanting nung atin tamong emergency light a fully charged. Bang atin tamong agamit a sulu nung sakaling matda ing kuryente. Isadya naman ing debateryang radyo. Maulagang atin tamong transistor radio a debaterya. Bang manatili tamong ating impormasyon, iba't kareng Miki Upaya. King makanining paralan, panetamong updated at ligtas king posibleng peligro. I-save ya naman ning hotline number ning Spelapco, king numerong 045-961-2727. Catherine Malyaring Maus at mag-report na anumang problema ang mikikaugnayan king serbisyo ning kakatamong kuryente. Manatili mo namang makabante king official Facebook page ning Spelapco bang updated ka ring maulagang anunsyo ampong power-related advisories. King Spelapco, mabilis ing aksyon, dekalidad ing serbisyo. Malapit na po ba tayo? Malapit na tayo, nak. Magagawa po ba yung gusto kong kwarto? Oo naman, anak. Marami tayong space doon. Wow! May mall, oh! May supermarket din pala. Oo nga eh. Nandito na lahat ng kailangan natin. Kumpleto sila dito. May swimming pool din. Daddy, I'm proud of you. Hindi ko rin naman ito magagawa mag-isa eh. We're home na pala! Hello po, Maya pa Kayorasan po, karengan pong kaluguran ko pong Fernandino. I-greet tayo po ing GNN for its 20th anniversary. Magpasalamat tamo po king GNN uling kayantabe tala po king pamamyeng impormasyon, importanteng impormasyon karengan Fernandinos at karengan Kabalen tamo.
Kaya ko po bilang kaya kayo pong konsehal, asahan niyo po na palagi pumupong at tsuking gulot yu, makasuporta at makaantabe karengan pong liwaliwang programa naning Syudad San Fernando. Dakala salamat po. Dini pa rin balitang dapat tamong tutukan. Kaya katamo naman pakibaluan ng preparasyon na gagawa na ni Luid Kapampangan Basketball Team para king NBL o National Basketball League Pilipinas Finals. Milo Blacking National Basketball League o NBL Pilipinas President's Cup Finals, reng kabalena players ning Team Luid Kapampangan para king Best of 5 Final Series. Retiray magsilbing tubod ning Pampanga para king antabayan ng Liga ame gumpisang ning Biyernes, September 22. 18 la ren kaya nakang players edad 18 to 32 years old ren kaya beking koponan ning Luid Kapampangan na makasadyang makipagsabayan kareng pambato ning Taguig Generals. Ito po with all the efforts na po ng players tamo and the coaches, ikuha tayo po itang slot for the NBL Finals na mag-represent po king kaya katamong Lalawigan Kapampangan. Basically po yung purpose na po, dinantalang opportunity rin aliwang players banta apakin na po yung karelang galingan king larangan na po ng basketball. At the same time po na abot tamo po kareng kaya katamong kaya nakang Kapampangan. Atin rin pong metong programa na maniwala banta mas magpursigila pa po at magpursula pa po king karelang karera basketball. Puspusa na mo naman ang preparasyon ng karelang grupo para king mumunang laban ngayon September 22 king June Dueñas Gymnasium king Taguig City. Kawanging kaduang game ning Luid Kapampangan versus Taguig Generals maganapya king Colegio de Sebastian king Ciudad San Fernando king Domingo September 24. Metong kareng top scorer ning team Ilancer Khan ibat king Balen Cuagua. Bilang pong kay player, siyempre po masagit din po maging player lalo na po maging kung student athlete. And balo ko naman po yung hanggang sakripisyo ko maging worth it naman kini pong team ay ni kay King KB Luid Kapampangan. Kita mo po basta agyumen mo po pong balancing kayong schedule and basketball at the same time tang studying. Aasag na nalaman ning 28 anyos sa Jong Villarente, ibat king Ciudad San Fernando ren kaparang kayanakan ay sundo ing karelang hilig king pamag-basketball. Message ko po karela, kailangan po tutok ng mag-practice, tapos ing basketball po, alaya po king edad at mo po king conditioning katawan. So, advice ko po karela na hard work po at magpursige kay pangarap. Maswelo naman Maiko Huico abait king Angeles City na makapamyalong niya king NBL Pilipinas Finals. Yung KB po, binina na kami pong kay chance na makapag-compete po kang higher league professional. Tapos itapin, nilob kami finals. Kaya maragulya pong bagay kaya kami na lalos na kami po na ala kaming masyadong team na nagka-opportunity kami po. Positibo na laman rin coaches ning koponan na makapamyelang masanting game at performance para ka rin kabalen na tala-suporta. At suri po keng karela. At kaya practice ang gawan mi, kaya sistema, depends ang pang offensa. Yan mo po nga determine ko karelong di sala sumangkot. Kung lagi itang exposure lang sa riding anak na lita ako pansinding aliwa. Tanga din ang talent judge na porskido na matigagawa doon. About basketball. Manyaws nemang suporta ing team karen bisang mantabe king laban ning Luid Kapampangan king National League. Of course po we are very much open and we understand po dakala rin po intindihan na katamang LGU. But kaya kami po sana adi nanda kami pong pansin, banta asopan,
kung nanon po pwedeng isahop. Alin naman po kaya kayong para po kayong players kasi po honestly, these players are talagang magtiis po kung nanon po yung available at atsu para kayong grupo. And nung atin pong datang grasya at para karela at sumuporta, maliwalas may pong tanggapan para po kareng players. Pasalamat na laman rin players, King Babiena kanong suportang Pampanga 1st District Congressman Carmelo John Lazatin II. Ako po, Patricia Momangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. King Dagul ning Pampanga, nuka rin at makananuya kaya may gumpisa ing revolusyon o pamagalsada rin Kapampangan laban ka rin nanako pa Kastila. Ing minunang aksyon para keng Kalayan King Pampanga, may gumpisay keng Balen Bacolor, King Escuela de Artes Oficio de Bacolor, King pamanimuna dareng Voluntarios Locales de Bacolor, nakaani ba ng Felix Galura, Alvaro Panopio at Polino Lirag. June 4, 1898, inyang silaban ng Casa Real o Kapitolyo at pemate dala ng Cazadores at Macabebes ang makakampi ka rin Kastila. At ding babae, bayan dala rin karelang asawa at kakaburi king laban. Kaya be mo naman ka rin personalidad king Revolusyon King Pampanga, Governor Tiburcio Hilario at atalan ka rin perang pondo bang asustentuan ing pamag-alsa. King Taglus Alabanan de Lana lang Hilario ding kayang kapamilya King Tarlac at karin binyen na lading metong milyong pila kang General Antonio Luna at inyang mateng general ang ganang ini pa rin balo nung nuka rin lamiras ding maragula a pera. Tana abura king kasalaysayan ng bansa ing maragula papil na rin Kapampangan King Kalayan. Ating trivia kultura ing laganas magpagalaka karing bayaning megdakebye para kay katam. Ikatamong pagkibalwan ng bili ng panahon king lalawigan kilub ng 24 oras. Ay ning report ng Acel Fernando. Merakad la pa ring lugar king Pilipinas aapektado ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Nung ko rin posible ing pamanuran. Asahan naman ng local thunderstorm at pamanuran king Miyaya Liwang Parti king Central Luzon. Balaus pa mo rin ng pamag-monitor ng pag-asa nung atin lungob o mamuong low pressure area o LPA king Philippine Area of Responsibility o PAR. Kabalen maging parti kaking pamagbalita kay King News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklamo king kay kayong lugar. Manyari mong ikwento o isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kay kayong screen. Manyari mo namang mag-post king kay kaming Facebook account. Ibuklat mo na yung kay kambawol, abe. Pilinan mo na la, rengimalan o kaya naman gamit na manyari mong idake kareng charitable institutions. Ipamalasta na yung gift giving uling 94 days na mo. Pasko na! Palalakaran ng News and Public Affairs Team ng One Media TV 44 Pampanga, nga dinan kayong mata sa kalidad, king lokal pa magbalita bilang panatang serbisyo ka rin sa Blang Kapampangan. I'll nyo lang yan yung Biyernes, rin may kala pa istorya kaya tiking probinsya. Kaya ko po'y Beniginto at iti in News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen, susuyo.